ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री लक्ष्मी नारायण देवता नाम महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम श्री लक्ष्मी नारायण अन्नपते अन्न अमृतम न देहि कमला संस्कृतम ते भुक्त शेष न देहि द्विपदे चतुष्पदे साहा ओम शामनाय साहा তোমরা কইরে দাও বুঝতে কই দাও স্ক্রিন নিয়ে আসো আই বুঝা টপ গরু আছে কি না এখন গরু তারে আবার টাকাইতাছে ডগর ডগর प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री यज्ञ देवता अरण्य अन्नप्राशने विनियोग ओम अन्नपते यज्ञम अन्नम अधियज्ञम तदीय न देहि सर्वदुर्लभम मनुष्यम वै साधुजुतम न देहि द्विपदे चतुष्पदे साहा ओम उदानाय साहा এগুলো একটু সব খাওয়াই না ঠান্ডা গরম ঝাল লাগবে কিন্তু একটু মুখে দেন অন্য দিব দেখ দেখ আর কান্না আর কম দাও 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 না সবটা দিয়ে একটু সোয়া সোয়া নিয়ে একটু অন্য দিয়ে দেন একটা দিয়ে সবটা সাথে নিয়ে আসেন খালি কান খাওয়া দাওয়া ঝাল লাগবে না খালা জল দেন হ্যাঁ বলো বলো আর একবার মারে জল দাও না বলেন টাকাই ঋষি प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री जनार्दन देवता अरण्य महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अन्नपते जनार्दन सर्वरसम अमृत शीतम निवेदितम ते सद्दनम नो देहि बिल्लिशा अहम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे साहा ओम आपनाय साहा आबार साहा পরে তারা তুমি দাও হ্যাঁ দিছে দিছে जल এখন আর কেউ খাওয়াবে মামা দিব না হ্যাঁ মামা মামা তো খাওয়াইছে আর কে দিব তার দিদা সবাই এখন সবাই দাও আসলে দিয়ে দাও তাহলে